तो आज आम नवम श्रेणी साहित्यर कविता हे मोर कलमर प्रश्न उत्तर को करवा। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित उक्ति मध्य ठीक उक्ति गुड़िक बाछी लेख। तले किसी उक्ति दिखाई ए भर जोड़ाक ठीक से उक्ति गुड़िक आम लेखा। कहला कलम सदा बेले सत्य अहिंसा शांति प्रतिष्ठा करने नीरव विप्लव कर उत्तर ठीक अच्छे तेज आम ठीक मारदे। कहला कलम मड़ा देहरे जीवन संचार करे ठीक। कहला कलम को निजर विश्वस्त बोली विश्वस्त बंधु बोली कवि कहते ठीक। कहला कवि मतरे कलमर गार अमर अटे ठीक। है जुग जुग धरी छलना गुंडामी पेषण शोषण कलम निकट में पराजय स्वीकार कर ठीक। छला पृथ्वी रे समस्त मतवाद क्षीणस्थायी होता है ये ठीक। छला कलमर मुन समस्त अस्त्र ठारू शक्तिशाली ये ठीक। ताने एक नंबर प्रत्येक उक्ति गुड़िक कौन ना ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर देला अंध देइछि आखि चारोटी अर्थ निम्न सूचित होती ठीक उत्तर बाची आम लेखा। देखिपे जोटा ग्रीन कलर अच्छे सी हूँ ठीक। अंध को आखि दान कर अंध आखि दान कर अज्ञान जनता को ज्ञान प्रदान कर आदान करने को अंध को कह। तो उत्तर कौन ना घ है अज्ञान जनता को ज्ञान प्रदान कर। क्वेश्चन नंबर 3 अर्थगत पार्थक्य लेख कि चिर चिर पूरा पूरा विष विष दिन दिन ये सब अच्छे आपको कौन करें आम लेखा। चिर माने कौन छिन्न वस्तु बकल चिर माने हूँ सबुदिन पूरा माने गृह प्रासाद देह पूरा माने जलराशि प्रवाह समूह पृष्ठक मध्यवर्ती मिष्ट द्रव्य विशेष जोड़ा कि आम पूरा बोली कहते। विष माने गरल बा जहर विष माने पद्मनाड़ आ गोटे दिन माने दिवस आ गोटे दिन माने हूँ दरिद्र जोड़ा कि जानते। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्दलेख। ये किसी शब्द अच्छे यार आम विपरीत जमी दुर्बल सबल जाग्रत सुप्त आपणा पर विश्वासी अविश्वासी बंधन मोचन। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित शब्द गुड़िक व्यवहार कर गोटे गोटे सार्थक वाक्य गठन कर। ये किसी शब्द दी वाक्य परिणत करा। जमीक गोटे शब्द है अहरह। संप्रति देश में अहरह दर वृद्धि हेतु साधारण खाउटी व्यतिव्यस्त हो पड़ुंट। सैन्य बाहिनी सीमांत शत्रु मान गतिविधि उपर तीक्ष्ण दृष्टि रखी। अलिक अलिक कथारे भासी जाओ नहीं। दुर्विषह मालिकर दुर्विषह अत्याचार सही न पारि कर्मचारी जनक चाकरी छाड़दे। शोषण पूर्वे जमीदार माने प्रजा को शोषण करुले। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित शब्द गुड़िकर 2टी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। तनु माने देह बा शरीर धरा धरणी बा पृथ्वी गिरी शैल बा पर्वत जल नीर बा बारी देवता ईश्वर भगवान। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषण शब्द को विशेष शब्द में परिणत कर। ये किसी विशेषण शब्द अच्छे कौन कर विशेष परिणत करवा। जमती कि दुर्बल देह बा शरीर जड़ शैल बा पर्वत सुंदर नीर बा बारी सभ्य सभ्यता। 8 नंबर है ओडिया विधान नियम क्रम निम्न प्रदत्त शब्द गुड़ी सजा। आंसर है अक्षर अंतर अंध अवतार अमर। 9 नंबर क्वेश्चन है क स्तंभ शब्द सहित ख स्तंभ शब्दर उपयुक्त शब्द बाछी जोग कर। एपटे किसी क स्तंभ देते एपटे किसी ख स्तंभ देते किसी शब्द देते शब्द गीता जोड़ा। जमीक कि तनु माने दुर्बल हृदय मंदिर अलिक धरणी अमर दश काल बक्ष। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न जमी क्वेश्चन नंबर 10 चिर विप्लवी बोली कवि क्या संबोधन कर। उत्तर लिखा चिर विप्लवी बोली कवि कलम को संबोधन कर। क्वेश्चन नंबर 11 है कलम को मौनिक बोली कवि कहीं कहते। उत्तर लिखा कलम नीरव कवि मनोभाव को प्रकाश कर कविता को मौनी बोली कहते। 12 नंबर प्रश्न है दुर्बल शरीर सत्वे कलमर दक्षता संपर्क में कवि कौन कहते। उत्तर लिखा दुर्बल शरीर सत्वे कलम जनतार हृदय मंदिर और धरातल को थराई दे पारे बोली कवि कहते। क्वेश्चन नंबर 13 कलम बंदी हो जाइछि कि कवि एपरी कहबार कारण कौन। उत्तर लिखा तत्कालीन समाज सृष्टि होता असामाजिकता तथा शोषण अत्याचार को अवलोकन कर चिर विप्लवी कलम मौन रहुथिबारु कवि कलम बंदी हो जाइछि कि बोली कहते। क्वेश्चन नंबर 14 कलम को कौन करने कवि आह्वान करछन्ति। उत्तर लिखा सुप्त जातिर जड़ता को भांगी जाति को जागृत करने कवि कलम को आह्वान जणाइछन्ति। क्वेश्चन नंबर 15 कविंकर विश्वस्त शाखा किए। उत्तर लिखा कलम ही कविंकर विश्वस्त शाखा। क्वेश्चन नंबर 16 कलमटी किभली बंधु बोली कवि कहते। उत्तर लिखा कवि कलम को अति अपनार बंधु बोली अभिहित करछन्ति। क्वेश्चन नंबर 17 कलम कौन कर अमर जस वर्ण करिछि। उत्तर लिखा कलम तार तीक्ष्ण मुनरे कवि मन लेखा को प्रकाश कर कोटि जन मन को पुलकित कर अमर जस वर्ण करछि। क्वेश्चन नंबर 18 है
कलम द्वारा केउं द्वारा खोलिबा पई कवि कहछन्ति उत्तर लिखिबो कलम द्वारा मुक्तिर द्वारा खोलिबा पई कवि कहछन्ति 19 नंबर करबाळ वज्र और मुसळ काहा निकटरे परास्त हुए उत्तर लिखिबो करबाळ वज्र और मुसळ कलम निकटरे परास्त हुअन्ति। क्वेश्चन नंबर 20 धरणी 2 दिन बोली कवि काहेकि कहछन्ति उत्तर लिखिबो परिवर्तनशील एही धरणी रे सब किछि क्षीणस्थायी होइथिबारु कवि धरणी को 2 दिन बोली कहछन्ति। क्वेश्चन नंबर 21 सत्य नाम रे एठारे कोन घटुछ बोली कवि कहछन्ति उत्तर लिखिबो सत्य नाम रे ए संसार रे दुर्विसह छलन तथा प्रतारणा मान घटुछि बोली कवि कहछन्ति। क्वेश्चन नंबर 22 नर देवता रूपे प्रतिष्ठा लाभ करे किपरि आंसर लिखिबो जगत जनर कल्याण साधन निमंते आत्मनियोग करिथिबा मनीष ही संसार देवता रूपे प्रतिष्ठा लाभ करे। क्वेश्चन नंबर 23 है केउ मानकर वचन को कलम धरि रखिछि उत्तर लिखिबो गौतम बुद्ध शंकराचार्य तथा यीशुख्रीष्ण का महान वाणी कलम धरि रखिछि। क्वेश्चन नंबर 24 कलम केउ कथा को खातिर न करी आगे चलिछि उत्तर लिखिबो कहार गुंडामी को खातिर न करी कलम आगे चलिछि। 25 नंबर है कलम विप्लव केउ आदर्श रे परिचालित उत्तर लिखिबो सत्य शांति शिव सुंदर पवित्र आदर्श रे कलम विप्लव परिचालित। 26 नंबर प्रश्न कालबक्षरे कलम किपरि अमर होई रहिछि उत्तर लिखिबो कालबक्षरे घटित प्रतिटी घटना को कलम तार मुनरे रूप देई बांधी रखिथिबारु कलम अमर होई रहिछि। सरल अर्थ देख क्वेश्चन नंबर 27 मूल्य तुमर केतटी पैसा तनु तब दुर्बल थराइछ केते हृदय मंदिर बंधुर धरातल मूल्य तुमर डट डट बंधुर धरातल संस्कृत पद्यांशटी जातीयतावादी कवि गोदावरी महापात्र रचित हे मोर कलम शीर्षक कवितार अनित एठारे कवि क्षीण शरीर विशिष्ट कलमर अपरिसीम शक्ति सामर्थ्य विषय आलोकपात करछन्ति। एक साधारण पान्य द्रव्य भावे सामान्य केतोटी पैसा विनिमय रे कलमटी सहजरे उपलब्ध होइथाय एहार कलेबर क्षुद्र और दुर्बल मात्र एहार शक्ति अकलन कवि लेखकंक हाथ रे एहा शक्तिशाली अस्त्र भावे शोभा पाए कलम कविंक पई अति आपणार बंधु और विश्वस्त सखा कविंक हाथ रे सेही अस्त्र समाज रे भ्रष्टाचारी दुर्नीतिग्रस्त शासक प्राण रे कोकुआ भय सृष्टि करि पारे स्वेच्छाचारी पुंजीपति हृदय रे कंपन सृष्टि करि पारे जातिगत वैषम्य धर्मगत विभेद को दृढ़ हस्तर दमन करि पारे क्षीणतम धरी कलम धनिकर धन की शक्तिशाली बाहुबल ता पाखरे हार माने अत्याचारी और शोषक श्रेणी व्यक्तिवर्ग हृदय स्पंदन वृद्धि कराइबारे कलमर भूमिका अनिस्वीकार्य सर्वोपरि तीक्ष्ण असी ठारू एहार तीक्ष्णता जे अधिक भयंकर कवि एठारे एहा ही प्रकाश करछन्ति। क्वेश्चन नंबर 18 है भाजे करबाळ वज्र मुसळ केते ही मही तळे बाड़ब उठई गिरी ओलटई भासे मरु धरा तळे आंसर लिखिबो भाजे करबाळ डट डट मरु धरा जळे। प्रोक्त पद्यांशटी मानववादी कवि गोदावरी महापात्र रचित हे मोर कलम पद्य संकलन अंतर्गत हे मोर कलम शीर्षक कवितार अनित एठारे कवि एक साधारण कलमर अतुलनीय अप्रमित शक्ति उपर आलोकपात करछन्ति। सामान्य केतोटी पैसा विनिमय उपलब्ध क्षीण दुर्बल तनु विशिष्ट कलमटीर शक्ति जे अपरिसीम कवि एठारे ताहा ही उल्लेख करछन्ति। धराधाम निजको सर्वशक्तिमान मन करुथिबा एक छत्रवादी स्वेच्छाचारी प्रजापीड़क क्षमता लिप्सु शासक निज सैन्यबल धनबल और कूटनीति बल धरा को सरा ज्ञान करती शोषण और अत्याचार जनजीवन को हाहाकार मध्य को ठेली दियंती मात्र सामान्य एक कलम से समस्त दुर्नीति व्यवचार और भ्रष्टाचार विरुद्ध जनजागरण सृष्टि कर तार सबु अहंकार को धूलिसात करे निरीह प्रजामंडल कंठरे विप्लव बाणी शुणाई शासनतंत्र विरोध में विद्रोह सृष्टि करे कलम पर्वत प्राय दृढ़ प्रतिरक्षा बल अक्लेशरे परिहात हुए कलमर शक्ति सम्मुख में नरहंतार तरवारी भांगी चूरमार होता है वज्र और मुसळ परि तार शक्तिशाली अस्त्र हुए चूर्ण विचूर्ण यही कलम सागर बक्षर सृष्टि करे अग्निर तांडव मरुभूमि सृजी पारे बन्यार प्लावन अप्रत्याशित परिवर्तन संरचना करे लेखनीर शक्ति 80 ठारू मसीर शक्ति जे केते विशाल लेखक एठारे ताहा ही उल्लेख करछन्ति। क्वेश्चन नंबर 29 केते अवतारे धरणी बुकुरे देवता होइला नर काल इंगित लुचिगले सब रहिला तुमरी गार उत्तर लिखिबो केते अवतारे डट डट तुमरी गार उद्धृतांशटी जातीयतावादी कवि गोदावरी महापात्र रचित हे मोर कलम शीर्षक कवितार अनित एठारे कवि कलमर कालजयी भूमिका उपरे गुरुत्वारोप करछन्ति। जुग जुगान्तरे बहु महा मनीषी एही धरणी बुकुरे आविर्भूत होई सेमानकर महामानवीय कार्यधारा और अतिमानवीय दिव्यवाणी प्रदान महिमावंत होई पयगंबर भावे पूजित होइछन्ति सेमानकर उच्चादर्शयुक्त जीवनशैली और सुमहान साधुता सेमानंकु जनसमाज रे देवतार आसन रे उपविष्ट करिछि सेमानंक मुख निश्चित शाश्वत वाणी को आद्यावधि जनसमाज रे परिप्रचार और
ପରିପ୍ରସାର କରିବାରେ କଲମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଇହଧାମରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଚିର ଅମର କରି ରଖିଛି ଲେଖକର ଲେଖନୀ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମାଟିର ଘଟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନରଦେବତାର ଅମୃତବାଣୀକୁ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ପାଇଁ ଧରି ରଖେ କଲମ। କାଳର କରାଳ ବୁକୁରେ ସବୁକିଛି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନୀଗାର ଚିର ଅମର ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ କବି ଲେଖନୀକୃତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଚିରନ୍ତନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, ତୁମେ ତ ଚାଲିନ ଛଳନାରେ କେବେ ଥକିନ ଗୁଣ୍ଡାମିରେ, ପେଷଣ ଶୋଷଣ ଦୂଷଣ ଦେଇଛ ଆଡ଼େଇ ଏଇ ଏକଇ ଗାରେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ ତ ଏକଇ ଗାରେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମାନବବାଦୀ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ହେ ମୋର କଲମ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ସମାଜରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଦିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନରେ କଲମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅବଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅସାମାଜିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦି ଉଠେ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ହୋଇ ଉଠେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସମାଜରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ଶୋଷଣ, ପେଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଯଥୋପଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରେ କଲମ। ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳିତ, ଶୋଷିତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ବିପ୍ଳବର ବୀଜ ବପନ କରେ। ବଳଶାଳୀ ଗୁଣ୍ଡାର ଗୁଣ୍ଡାମିକୁ ଖାତିର କରେନା କଲମ। ତାର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ନିକଟରେ ସବୁ ଛଳନା ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ହାର ମାନେ। ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୂପକ କର୍କଟ ବ୍ୟାଧ ପାଇଁ ମହୌଷଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କଲମ ମୁନରୁ ଝରିପଡ଼ୁଥିବା ଶାଣିତ ବାକ୍ୟବାଣ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ଶାସକ ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠାରେ ସମାଜର କଳଙ୍କିତ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କବି ମନର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31, ବିପ୍ଳବ ତବ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ରସେ, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଭେଦି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ହସେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବିପ୍ଳବ ତବ ପ୍ରଦୀପ ହସେ। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ହେ ମୋର କଲମ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ସମାଜରେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ମହାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କଲମର ନିରବ ବିପ୍ଳବ ଓ କାଳଜୟୀ ଭୂମିକାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ମହାଶକ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେ କଲମ ଶକ୍ତି, ଏହା ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ଭରିଦେଇ ଦେବଗୁଣରେ ଭୂଷିତ କରିପାରେ କଲମ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଥହରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେ। ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। କଲମକୃତ ବିପ୍ଳବ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ନ ହୋଇ ମାନବ ଜାତିକୁ କରେ ସତ୍ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୁଖନିଶ୍ଚିତ ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଇ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତକୁ ସାଇତି ରଖେ ଉପଦେଶାତ୍ମକ। ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ କଲମ। ସକଳ ନୈତିକତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଜୀବନର ପାଥେୟ କରିବାକୁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। କାଳର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁକିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଲମର ସ୍ଥାନ ଚିରନ୍ତନ ଓ ତାର କୃତି ଚିର ଅମର। ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋକ ଶିଖା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କଲାପରି କଲମ ସୃଷ୍ଟି ଅକ୍ଷରମାଳା ମାନବର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତିମିର ନାଶ କରିବାରେ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, ହେ ମୋର କଲମ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବିଙ୍କର ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। କିମ୍ବା ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା କଲମ ହିଁ କବିଙ୍କର ବିପ୍ଳବର ସନ୍ତକ, ଏହି ପାଠକ ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏକାଧାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ମାନବବାଦୀ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଇତିହାସ ସଚେତନତା, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ତଥା ବୈପ୍ଳବିକ ଜୀବନାଦର୍ଶ ତାଙ୍କ କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କବି ଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ସମ୍ପାଦିତ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଠ କଙ୍କାଳ, କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା, ପାହାଚ ତଳର ଘାସ, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ ପରି କବିତା ପୁସ୍ତକ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ, ଶ୍ରୁତି ସଞ୍ଚୟନ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମଦ ଦୋକାନର ଇତିହାସ, ଗରିବର ଭଗବାନ, ମାଟିର ମାୟା ପରି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତଥା ବିଦ୍ରୋହ, ରକ୍ତପାତ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ ପରି ଉପନ୍ୟାସ କବିଙ୍କ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚାୟକ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ହେ ମୋର କଲମ କବିଙ୍କର ହେ ମୋର କଲମ ଶୀର୍ଷ କବିତାର ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। କବିତାଟିରେ କବିଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଆଦର୍ଶର ବାସ୍ତବ ଆଲେଖ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ। ଅବକ୍ଷୟୀ ସମାଜରେ ଦଳିତ ଶୋଷିତ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିପ୍ଳବର ବୀଜ ବପନ କରି ଆସିଥିବା
କଲମର ମୌନ ଭାବ କବିଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଜଡ଼ ପ୍ରାଣରେ ଜାତି ପ୍ରେମର ଚେତନା ଓ ଜାଗୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ପୂର୍ବବତ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ କବି ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ କ୍ଷମତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଦ୍ରୋହରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ କଲମକୁ ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଲମ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଖା ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନର ସବୁ ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା ଓ ଆବେଗକୁ ଅକ୍ଷରମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି କାବ୍ୟ କବିତାର କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ସେହି କଲମ ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ଜାଗରଣକୁ ବାରି ସିଞ୍ଚନ କରି ତା ମନରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଆଶା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବିତାରେ କବିଙ୍କ ମନରେ ବୈକଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ହେ ମମ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା, ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଫୁଟିଛି କେତେ ମୋର ମନ ଲେଖା, ଆଜି ଏତେବେଳେ ହେ କଲମ ବାରେ ଚର୍ଚ୍ଚଲ, ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟତ କର ମୁକ୍ତି ଦୁଆର ଖୋଲ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଚିତ୍ରକର, ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ହାତରେ ତାଙ୍କର କଲମ ପରି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାର ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ କ୍ଷମତାଲିପ୍ତ ଶାସକର ସମସ୍ତ ମରଣାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ସେହି କଲମ କେତେ କେତେ ମହାବଳଶାଳୀର ବାହୁବଳ, ଧନବଳ ଓ କୂଟନୈତିକ ବଳକୁ ସହଜରେ ପ୍ରତିହତ କରି ତା ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବଜ୍ର, ମୂଷଳ ଓ ତରବାରୀର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କଲମ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଶୀତଳ ଜଳପୃଷ୍ଠରେ ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଲେଖନୀ। ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରାଜଶକ୍ତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଜଳର ପ୍ଲାବନ। ଅପରିମିତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କଲମର ପୁନଃଜାଗରଣ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିପ୍ଳବର ମହାମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅବିଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଭରି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି କବି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏକଦା ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରମରେ ଶତ୍ରୁ ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା, ରଣାଙ୍ଗନରେ ସମର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲା, ସେହି ଜାତିର ଶିକୁଳତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ନୈତିକ ସାହସର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସାବଲୀଳ ଜୀବନର ପ୍ରବାହମାନତାରେ ଭଟ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଥର ପ୍ରାଣରେ ଜଡ଼ ଚେତନାରେ ଜାଗୃତିର ବାରି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ କବି ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରି ମୌନୀ କଲମକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସବୁରି ଉପରେ ତୁମେ ଅଛ ଥରେ ଦେବାକୁ ଅମର ଗାର, ଆଜି ଏତେବେଳେ ଜଡ଼କି କଲମ ମୁଣ୍ଡାକି ହେଲା ଧାର। ଛଳନା, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ପତନୋନ୍ମୁଖୀ ସମାଜରେ ଦ୍ରୁତ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି କବି ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବୀ ବାର୍ତ୍ତା ରଚନା କରିବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନାମରେ ରାଜନୀତି, ସତ୍ୟ ନାମରେ ଶୋଷଣ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାମରେ ପେଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ପ୍ରାଣ ବିଷାଦିତ ହୋଇଛି। ଏସବୁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିବାରେ କଲମର ଜାଗରଣ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କବି। ତେଣୁ ଆବେଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ କଲମ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଅନ୍ତର କଥା କହ, ଦେଖୁଛ କି ଏତେ ସତ୍ୟ ନାମରେ ଛଳନା ଦୁର୍ବିସହ। ଲେଖନୀ ମୁନର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ସମାଜରୁ ସମସ୍ତ ଶୋଷଣ, ପେଷଣ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚରି ଦୂର କରିପାରେ। ଜନତାର ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୋଚନରେ କଲମର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଜନମାନସରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ମନରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଆହ୍ୱାନ କବିତାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଦେଇଛି।